हिंदूपैड.com की तरफ से आपके परिवार को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आचमन के साथ पूजा की शुरुआत करें। आचम्यः केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्री कृष्णाय नमः। सर्व देवताओं की प्रार्थना करते हैं। शुक्ला अंबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अयं मुहूर्तस्सुमुहूर्तोऽस्तु भवन्तो महन्तो सुगृह्णस्तु। अयं मुहूर्तस्सुमुहूर्तोऽस्तु। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्री युगं स्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिं मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहं। स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिं। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। आपदापमहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान विनायक से प्रार्थना करें। सुमुखश्चैकदञ्चश्च कपिलो गजकर्णिका लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपा धूमकेतुर्गणाध्यक्ष फालचन्द्रो गजानना वक्रतुण्ड शूर्पकर्ण हेरम्बस्कन्दपूर्वजा। षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यशुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। ओम दैवी गायत्री छंद प्राणायामे विनियोगः। ओम भूम ओम भुव ओम सुव ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो। अपना नाम गोत्र और जगह के नाम बताते हुए संकल्प करें। जगह के अनुसार संकल्प मंत्र में बदलाव होता है। मम उपात्त समस्त दुर्तक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्राह्मण द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरोर् दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावर्यो मध्यप्रदेशे समस्त देवता ब्राह्मण सन्निधौ वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये जयानाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपद मासे चतुर्दशी तिथौ शुभवासर शुभ नक्षत्र शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ तिथौ अस्माकं सहकुटुंबानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं पुत्र पौत्राभिवृद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थं समस्त दुर्तोपशांत्यर्थं समस्त मंगला व्याप्त्यर्थं श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी देवतामुद्दिश्य अनंत पद्मनाभ स्वामी प्रीत्यर्थं कल्पोक्त प्रकारेण यावच्छक्ति ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां करिष्ये। अधौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं गणाधिपति पूजां करिष्ये। तदंगत्वेन कलश पूजां करिष्ये। अब कलश पूजा कीजिए।
कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो यदर्वना अंगैश्च सहिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिता आयान्तु देवपूजार्थं दुर्दक्षकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि देवमण्डपमात्मानं सम्प्रोक्ष्य अब गणपति पूजा शुरू होता है। गणानां त्वा गणपति हवामहे कवीन् कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोति विस्सितसादनं महागणाधिपतिं ध्यायामि महागणपतिम् आवाहयामि महागणाधिपतये आसनं समर्पयामि महागणाधिपतये अर्घ्यं समर्पयामि महागणाधिपतये पाद्यं समर्पयामि महागणाधिपतये आचमनीयं समर्पयामि महागणाधिपतये औपचारिकस्नानं समर्पयामि महागणाधिपतये स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः अक्षतान् समर्पयामि महागणाधिपतये वस्त्रार्थम् अक्षतान् समर्पयामि महागणाधिपतये यज्ञोपवीतम् अक्षतान् समर्पयामि महागणाधिपतये गन्धान् अक्षतान् धारयामि गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम फालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः नमः महागणाधिपतये नानाविध परिमल पुष्पाणि समर्पयामि धूपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि महागणाधिपतये दीपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। ओम या देवसविता प्रसुव सत्यं त्वर्तेन प्रशिंचामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणिम आत्मामृतत्वाय महागणाधिपतये निवेदनं समर्पयामि महागणाधिपतये मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि महागणाधिपतये ताम्बूलं समर्पयामि महागणाधिपतये नीराजनं समर्पयामि नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा महागणाधिपतये नमः मंत्रपुष्पं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः आत्मप्रदक्षिणान् नमस्कारान् समर्पयामि सर्वोपचार पूजां समर्पयामि। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपपूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यादि सद्यो वन्दे च मच्युतं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते। अनया षोडशोपचार पूजाय भगवान् सर्वदेवात्मका श्री महागणाधिपतये सुप्रसन्नो वदरो भवतु मम इष्टकाम्यार्थफलसिद्धिरस्तु। गणाधिपतिप्रसादं शिरसा गृह्णामि तदंगत्वेन अनंतपद्मनाभस्वामी देवता प्रतिष्ठापनं करिष्ये। अनंत पद्मनाभ स्वामी का प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। अस्य श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी प्राण प्रतिष्ठापन महामंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वर ऋषया ऋग्यजुस्सामाधर्वाणि छन्दांसि प्राणशक्ति परा देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिं ह्रूं कीलकं मम। श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासं ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ह्रं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अंगन्यासं ह्रीं हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखाय वषट् ह्रैं कवचाय हुं फट् ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् हरम् अस्त्राय फट् भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः। स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। आवाहितो भव
స్థాపితో భవ, సుప్రసన్నో భవ, వరదో భవ, అవకుంఠితో భవ, స్థిరాసనం కురు, ప్రసీద ప్రసీద ప్రసీద. యమునా ధ్యానం. క్షీరోదర్ణవ సంభూతే ఇంద్రనీల సమప్రభే ధ్యానం కరోమి యమునే విష్ణురూపే నమోస్తుతే. యమునాదేవ్యై నమః ధ్యాయామి. ఆవాహనం. యమునే తే నమస్తుభ్యం సర్వకామప్రదాయిని ఆవాహయామి భక్తాత్వాం సాన్నిధ్యం కురు సువ్రతే. యమునాదేవ్యై నమః ఆవాహయామి. ఆసనం. నమస్కరోమి యమునే సర్వపాన పాపప్రణాశిని రత్నసింహాసనం దేవి స్వీకురుష్వ మయార్పితం. యమునాదేవ్యై నమః ఆసనం సమర్పయామి. అర్ఘ్యం. నందిపాదే నమస్తుభ్యం సర్వాఘనివారిణి అర్ఘ్యం గృహాణ యమునే మత్తమిద ముత్తమం. యమునాదేవ్యై నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. పాద్యం. సింహాసన్య సమారూఢే దేవశక్తి సమన్వితే పాద్యం గృహాణ దేవేశి సర్వలక్షణ సంయుతే. యమునాదేవ్యై నమః పాద్యం సమర్పయామి. ఆచమనీయం. హారవైడూర్య సంయుక్తే సర్వలోకహితే శివే గృహానాచమనం దేవి శంకరార్థశరీరిణి. యమునాదేవ్యై నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నానం. దేవపాదే నమస్తుభ్యం సర్వలోకహితప్రియే సర్వపాపప్రశమనీ తుంగభద్రై నమోస్తుతే. యమునాదేవ్యై నమః స్నానం సమర్పయామి. వస్త్రం. గురుపాదే నమస్తుభ్యం సర్వలక్షణ సంయుతం సువ్రతం కురు మే దేవి తుంగభద్రే నమోస్తుతే. యమునాదేవ్యై నమః వస్త్రం సమర్పయామి. మధుపర్కం. కృష్ణవేణీ నమస్తుభ్యం కృష్ణవేణీ సులక్షణే మధుపర్కం గృహానేదం మయా దత్తం శుభప్రదే. యమునాదేవ్యై నమః మధుపర్కం సమర్పయామి. ఆభరణ. నందిపాదే నమస్తుభ్యం శంకరార్థశరీరిణి సర్వలోకహితే తుభ్యం భీమరథ్యై నమోస్తుతే. యమునాదేవ్యై నమః ఆభరణాన్ని సమర్పయామి. ఉత్తరీయం. శయ్యపాద సముద్భూతే సర్వకామఫలప్రదే సర్వలక్షణ సంయుక్తే భవనాశిని తే నమః. యమునాదేవ్యై నమః ఉత్తరీయం సమర్పయామి. గంధం. కృష్ణపాద సముద్భూతే గంగే త్రిపిత గామిని జటాజూట సముద్భూతే సర్వకామఫలప్రదే యమునాదేవ్యై నమః గంధాన్ సమర్పయామి. అక్షత. గోదావరి నమస్తుభ్యం సర్వాభీష్టప్రదాయిని స్వీకురుష్వ జగద్వందే అక్షతాన్ మూలాన్ శుభాన్. యమునాదేవ్యై నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి. పుష్పపూజ. మందారై పారిజాతశ్చ పాటలాశోకచంపకై పూజయామి తవ ప్రీత్యై వరదే భక్తవత్సలే. యమునాదేవ్యై నమః పుష్పాని పూజయామి. అద అంగపూజ. ఓం చంచలాయ నమః పాదౌ పూజయామి. ఓం సుజంగాయ నమః జంగే పూజయామి. ఓం చపలాయ నమః జానూని పూజయామి. ఓం పుణ్యాయ నమః ఊరు పూజయామి. ఓం కమలాయ నమః కటిం పూజయామి. ఓం గోదావర్యై నమః స్తనౌ పూజయామి. ఓం భవనాశిన్యై నమః కంఠం పూజయామి. ఓం తుంగభద్రాయ నమః ముఖం పూజయామి. ఓం సుందర్యై నమః లలాటం పూజయామి. ఓం దేవ్యై నమః నేత్రే పూజయామి. ఓం సునాసికాయ నమః నాసికాం పూజయామి. ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః కర్ణౌ పూజయామి. ఓం భాగీరథ్యై నమః శిరం పూజయామి. యమునాదేవ్యై నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. ధూపం. దశాంగం గుగ్గులపేతం చందనాగర సంయుతం యమునాయై నమస్తుభ్యం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. యమునాదేవ్యై నమః ధూపం సమర్పయామి. దీపం. ఘృతవర్తి సమాయుక్తం త్రైలోక్యతిమిరాపహం గృహానమంగళం దీపం సర్వేశ్వర్యై నమోస్తుతే. యమునాదేవ్యై నమః దీపం సమర్పయామి. నైవేద్యం. यमुना माता को नैवेद्य समर्पण कीजिए. नैवेद्यं. सर्वभक्षैश्च भोज्यैश्च रसै षड्भिः समन्वितं नैवेद्यं गृहीताय देवी यमुनायै नमो नमः. यमुनादेव्यै नमः नैवेद्यं समर्पयामि. हस्तप्रक्षालना. पानीयं पावनं श्रेष्ठं गंगादिसरिदुद्भवं
हस्तप्रक्षालनार्थं वै गृहानसुरपूजिते यमुनादेव्यै नमः हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। ताम्बूलं कर्पूरवासितं चूर्णं क्रमुकाद्वै समन्वितं ताम्बूलं गृहीतां देवी यमुनायै नमोस्तुते यमुनादेव्यै नमः ताम्बूलं समर्पयामि। नीराजनमन्तपुष्पप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थना यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपपूजा क्रियादिषु ज्ञानं सम्पूर्णतां यादि सद्यो वन्दे तमच्युतं यमुना देवी पूजा विधानम इति संपूर्णम। भगवान अनंत पद्मनाभ स्वामी का ध्यान करें। अतः श्रीमद् अनंत पद्मनाभ स्वामी पूजा कल्पः। ध्यानं कृत्वा दर्भमयं देवं परिधान समन्विता फणैः सप्तभिरा विष्णुं पिङ्गलाक्षं च चतुर्भुजं दक्षिणाग्रकरे पद्मं शङ्खं तस्याप्यदक्करे चक्रमूर्ध्वकरे वामे गदां तस्याप्यदक्करे ददानं सर्वलोकेशं सर्वाभरणभूषितम् अव्ययं सर्वलोकेशं पीताम्बरधरं हरिं दुग्धाब्धिशायनं ध्वात्वा चैव मावाहते स्तुति। श्री अनंत पद्मनाभाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। भगवान अनंत पद्मनाभ स्वामी का आवाहन करें। आवाहनम् आगच्छानंत देवेश तेजोराशे जगत्पते इमं मया कृतं पूजां गृहानसुरसुत्तमा। श्री अनंत पद्मनाभाय नमः। आवाहनं समर्पयामि। भगवान को आसन समर्पण कीजिए और तोरस्थापना पूजा कीजिए। आसनम् अनंताय नमस्तुभ्यं सहस्रशिरसे नमः। रत्नसिंहासनं चारु प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां। श्री अनंत पद्मनाभाय नमः। आसनं समर्पयामि। तोरस्थापना तस्याग्रतो दृढं सूत्रं कुङ्कुमोक्तं सुतोरकं चतुर्दशग्रन्थियुक्तम् उपकल्य प्रपूजयेत्। श्री अनंत पद्मनाभाय नमः। तोरस्थापनं समर्पयामि। भगवान को जल अर्पण करें और आचमन करें। अर्घ्यम अनंतगुणरत्नाय विश्वरूपधराय च अर्घ्यम ददामि ते देवनागाधिपते नमः। श्री अनंत पद्मनाभाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। पाद्यम सर्वात्मन् सर्वलोकेश सर्वव्यापिन् सनातनः पाद्यम गृहान भगवन् दिव्यरूप नमोस्तुते। श्री अनंत पद्मनाभाय नमः। पाद्यम समर्पयामि। आचमनीयं दामोदर नमस्ते नरकार्णवतारक गृहानाचमनं देव मया दत्त हि केशव। श्री अनंत पद्मनाभाय नमः। आचमनीयं समर्पयामि। भगवान को मधुपर्क पंचामृत अर्पण करें। मधुपर्कम अनंतानंत देवेश अनंत फलदायक दधिमध्वाज्य सम्मिश्रं मधुपर्कं ददामि ते। श्री अनंत पद्मनाभाय नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। पंचामृतम अनंत गुणगंभीर विश्वरूपधरा नमः। पंचामृतैश्च विधिवत् स्नापयामि दयानिधे। श्री अनंत पद्मनाभाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जलं प्रकल्पये तीर्थं सर्वपाप प्रमुक्तये। श्री अनंत पद्मनाभाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। भगवान को वस्त्र अर्पण करें और श्रीगंध अक्षताओं से पूजा करें।
वस्त्रयुग्मं श्रीधराय नमस्तुभ्यं विष्णुवे परमात्मने पीताम्बरं प्रतस्यामि अनंताय नमोस्तुते श्री अनंत पद्मनाभाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। उपवीत उत्तरेयाना नारायण नमस्तेस्तु त्राहिमां भगव भवसागरात् ब्रह्मसूत्रं चोत्तरीयं गृहाण पुरुषोत्तमा श्री अनंत पद्मनाभाय नमः उपवीतोत्तरीयान् समर्पयामि। गंधम श्रीगंधम चंदनोन्निशंकुमा कुंकुमादिभिरन्वितं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां श्री अनंत पद्मनाभाय नमः गंधान् समर्पयामि। अक्षतान् शालियान् तण्डुलान् रम्यान् मया दत्तान् शुभावहान् अच्युतानंत गोविंद अक्षतान् स्वीकुरु प्रोभव श्री अनंत पद्मनाभाय नमः अक्षतान् समर्पयामि। पुष्प पूजा करवीरैर्जाति सुमुखै सुमै चंपकैर्वकुलै शुभै शतपैत्रै च कल्हारैर्चेत् पुरुषोत्तमं श्री अनंत पद्मनाभाय नमः पुष्पाणि पूजयामि। अध अंग पूजा ओम अनंताय नमः पादौ पूजयामि। ओम शेषाय नमः गुल्फौ पूजयामि। ओम कालात्मने नमः जंगे पूजयामि। ओम विश्वेरूपाय नमः जानुनी पूजयामि। ओम जगन्नाथाय नमः गुह्यां पूजयामि। ओम गोविंदाय नमः श्रोत्रं पूजयामि। ओम पद्मनाभाय नमः नाभिं पूजयामि। ओम सर्वात्मने नमः कुक्षिं पूजयामि। ओम श्रीवत्स वक्षसे नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम चक्रहस्ताय नमः हस्तान् पूजयामि। ओम आजानुबाहुवे नमः बाहुन् पूजयामि। ओम श्रीकंठाय नमः कंठं पूजयामि। ओम चंद्रमुखाय नमः मुखं पूजयामि। ओम वाचस्पतये नमः वक्त्रं पूजयामि। ओम केशवाय नमः नासिकां पूजयामि। ओम नारायणाय नमः नेत्रं पूजयामि। ओम केशवाय नमः नासिकां पूजयामि। ओम अनंत पद्मनाभाय नमः शिरं पूजयामि। ओम विष्णवे नमः सर्वाण्यंगानि पूजयामि। अब अनंत पद्मनाभ स्वामी का अष्टोत्तर शुरू होता है। अध अष्टोत्तर शतनाम पूजा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम कमलानाथाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम वसुदेवात्मजाय नमः। ओम लीला मानुष विग्रहाय नमः। ओम पुण्याय नमः। ओम श्रीवत्स कौस्तुभधराय नमः। ओम यशोदवल्लभाय नमः। ओम हरये नमः। ओम चतुर्भुजात्त चक्रासिगदाय नमः। ओम शंकाद्यायुधाय नमः। ओम देवकीनंदनाय नमः। ओम नंदगोप प्रियात्मजाय नमः। ओम यमुना वेग संहारिणे नमः। ओम बलभद्रप्रियानुजाय नमः। ओम पूतना जीवितहराय नमः। ओम शकटासुरभंजनाय नमः। ओम नंदव्रजज जनांदिने नमः। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। ओम नवनीत विलिप्तांगाय नमः। ओम नवनीत नटाय नमः। ओम अनगाय नमः। ओम नवनीत नवाहाराय नमः। ओम मुचुकुंद प्रसादकाय नमः। ओम षोडश श्रीहस्रेशाय नमः। ओम त्रिभंगिने नमः। ओम मधुराकृते नमः। ओम शुकवागमृताब्दीन्दवे नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम योगिनां पतये नमः। ओम श्रीवत्सवाटचराय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम तृणीकृत तृणावर्ताय नमः। ओम यमलार्जुन भंजनाय नमः। ओम धेनुकासुरभंजनाय नमः। ओम उत्तलोत्तात भेत्रे नमः। ओम तमालश्यामालकृतये नमः। ओम गोपगोपीश्वराय नमः। ओम योगिने नमः। ओम कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः। ओम इलापतये नमः। ओम परम ज्योतिषे नमः। ओम यादवेन्द्राय नमः। ओम यादुद्वहाय नमः। ओम वनमालिने नमः। ओम पीतवासने नमः। ओम पारिजातापकाय नमः। ओम गोवर्धनाचलोद्रदये नमः। ओम गोपालाय नमः। ओम सर्वपालकाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम कामजनकाय नमः। ओम कंजलोचनाय नमः। ओम मधुघ्नाय नमः। ओम
మధురానాథాయ నమః. ఓం ద్వారకానాయకాయ నమః. ఓం బలినే నమః. ఓం బృందావనాంత సంచారిణే నమః. ఓం తులసీదామభూషణాయ నమః. ఓం శమంతకమణిహర్త్రే నమః. ఓం నరనారాయణాత్మకాయ నమః. ఓం కుబ్జాకృష్ణాంబరధరాయ నమః. ఓం పరమపురుషాయ నమః. ఓం ముష్టికాసురచానూరాయ నమః. ఓం మల్లయుద్ధ విశారదాయ నమః. ఓం సంసారవైరిణే నమః. ఓం కంసారయే నమః. ఓం మురారయే నమః. ఓం నరకాంతకాయ నమః. ఓం అనాది బ్రహ్మచారిణే నమః. కృష్ణావస్త్యనకర్మకాయ నమః. ఓం శిశుపాలశిరచ్ఛేత్రే నమః. ఓం దుర్యోధన కులాంతకాయ నమః. ఓం విదురాక్రూరవరదాయ నమః. ఓం విశ్వరూప ప్రదర్శకాయ నమః. ఓం సత్యవాచే నమః. ఓం సత్యసంకల్పాయ నమః. ఓం సత్యభామరతాయ నమః. ఓం జైనే నమః. ఓం సుభద్రా పూర్వజాయ నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం భీష్మముక్తిప్రదాయకాయ నమః. ఓం జగద్గురవే నమః. ఓం జగన్నాథాయ నమః. ఓం వేణునాద విశారదాయ నమః. ఓం వృషభాసుర విధ్వంసినే నమః. ఓం బాణాసురకాంతకాయ నమః. ఓం యుధిష్ఠిర ప్రతిష్టాత్రే నమః. ఓం బర్హా వసంతకాయ నమః. ఓం పార్థసారథయ నమః. ఓం అవ్యక్తాయ నమః. ఓం గీతామృత మహోదధియే నమః. ఓం కాళీయఫణి మాణిక్యరంజిత శ్రీప్రదాంబుజాయ నమః. ఓం దామోదరాయ నమః. ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః. ఓం దానవేంద్ర వినాశకాయ నమః. ఓం నారాయణాయ నమః. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః. ఓం పన్నగనాశనాయ నమః. ఓం జలక్రీడా సమాసక్త గోపీవస్త్రాపహారకాయ నమః. ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః. ఓం తీర్థపాదాయ నమః. ఓం వేదవేద్యాయ నమః. ఓం దయానిధయ నమః. ఓం సర్వతీర్థాత్మకాయ నమః. ఓం సర్వగ్రహ రూపిణే నమః. ఓం పరాత్పరాయ నమః. ఓం శ్రీ అనంత పద్మనాభస్వామినే నమః. అష్టోత్తర శతనామ పూజాం సమర్పయామి. अब तोरा ग्रंथि पूजा करें. तोरा ग्रंथि पूजा. कृष्णाय नमः. प्रथम ग्रंथिं पूजयामि. विष्णवे नमः. द्वितीय ग्रंथिं पूजयामि. जिष्णवे नमः. तृतीय ग्रंथिं पूजयामि. कालाय नमः. चतुर्थ ग्रंथिं पूजयामि. ब्रह्मणे नमः. पंचम ग्रंथिं पूजयामि. भास्कराय नमः. षष्ठम ग्रंथिं पूजयामि. शेषाय नमः. सप्तम ग्रंथिं पूजयामि. सोमाय नमः. अष्टम ग्रंथिं पूजयामि. ईश्वराय नमः. नवम ग्रंथिं पूजयामि. विश्वात्मने नमः. दशम ग्रंथिं पूजयामि. महाकालाय नमः. एकादश ग्रंथिं पूजयामि. सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नमः. द्वादश ग्रंथिं पूजयामि. अच्युताय नमः. त्रयोदश ग्रंथिं पूजयामि. श्री अनंत पद्मनाभाय नमः. चतुर्दश ग्रंथिं पूजयामि. स्वामी को धूप दीप नैवेद्य और तांबूल अर्पण करें और उसके बाद प्रदक्षिण नमस्कार करें. धूपम वनस्पति रसै दिव्यै नाना गंधैश्च संयुतम् अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां. श्री अनंत पद्मनाभाय नमः. धूपं समर्पयामि. दीपं साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वहिना ज्योतितं मया गृहाण मंगलम दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम्. श्री अनंत पद्मनाभाय नमः. दीपं समर्पयामि. नैवेद्यं गृह्य देवेश भक्तिं मेह्यचलाङ्कुरु ईप्सितं मेवरं देहि परत्र च पराङ्गतिम्. अन्नं चतुर्विधं भक्ष्यै रसै षड्भिः समन्वितं मया निवेदितं तुभ्यं स्वीकुरुष्व जनार्दन. श्री अनंत पद्मनाभाय नमः. नैवेद्यं समर्पयामि. तांबूलं पूगीफलसमायुक्तं नागवल्ली दलैर्युतं कर्पूरचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां. श्री अनंत पद्मनाभाय नमः. तांबूलं समर्पयामि. नीराजनं मंत्रपुष्पं समस्सर्वहितार्थाय जगदाधारमूर्तये सृष्टिस्थित्यन्तरूपाय अनंताय नमो नमः. नीराजनं समर्पयामि. श्री अनंत पद्मनाभाय नमः. मंत्रपुष्पं समर्पयामि. प्रदक्षिण नमस्कारान्. यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे. पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा
त्राहि मां कृपयादेव शरणागतवत्सल अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधर नमस्ते सर्वनागेन्द्र नमस्ते पुरुषोत्तम श्री अनंत पद्मनाभाय नमः प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। अपने हाथ में अनंत पद्मनाभ स्वामी का कंकन बांधिए। तोरग्रहणम दारिद्र्यनाशनार्थाय पुत्रपौत्र प्रबुद्धये अनंताख्यमिदं सूत्रं धारयाम्यहमुत्तमं श्री अनंत पद्मनाभाय नमः तोरग्रहणं करिष्यामि। तोर नमस्कार अनंत संसार महासमुद्रमग्नं समभ्युद्यर्थ वासुदेव अनंत रूपिन् विनियोनयस्वी व्यानंत सूत्राय नमो नमस्ते श्री अनंत पद्मनाभाय नमः तोर नमस्कारं समर्पयामि। तोरबंधन संसारगह्वर गुहासुसुखं विहर्तुं वाञ्छन्ति मे कुरु कुलोद्भवशुद्धसत्त्वा सम्पूज्य शैवभुवनेशमनन्तरूपं बध्नन्ति दक्षिणकरे वरतोरकन्ते श्री अनंत पद्मनाभाय नमः तोरबंधनं करिष्यामि। अब पंडित जी को दक्षिणा समर्पण करें। जीर्ण तोर विसर्जन अनंतानंत देवेश अनंत फलदायक सूत्र ग्रंथिषु संस्थाय विश्वरूपाय ते नमः श्री अनंत पद्मनाभाय नमः जीर्ण तोर विसर्जनम उपायनदान अनंत प्रतिगृह्णाति अनंतो वै ददाति च अनंतस्तारको भाभ्या अनंताय नमो नमः इति पूजा विधानं समाप्तम्। Dharmo rakshati rakshitaha. It means if you protect dharma, dharma protects you. You can also be a part of this noble cause of spreading the fragrance of Hinduism by donating small amount of money. You can donate online through PayPal. The PayPal ID is hindupad@gmail.com and you can also send donations through bank transfers. For more details, check donate page on hindupad.com.